शुभ संध्या सत्संग साप्ताहिक सत्संग सत्संग परिचालना करुवा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पुत्र पाधाधारी कर्मी स्वप्रतिनिधि रमेश दा अन्य कर्मी आमर सुधेन्द्र भाई उपस्थित कर्मी वृंद भाई माने माँ माने छोट छोट पिला माने समस्त मोर अंतर राय एवं जय गुरु खूब सुंदर भाव में आमे तांकरी गुण कीर्तन रे मजी जाइतिले एवं सत्संग प्रदान करछन्ति आमर अति प्रिय बुल्लू भाई मिहिर मदगत सिंह उद्देश्य से साप्ताहिक सत्संग तत्सहित ये जो गृह निर्माण करुछन्ति परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पादपद्म एकांत निवेदन खूब शीघ्र जमिति घर सुंदर भाव में माने हो जाओ एवं सरस सुंदर देव मंदिर हो उठू या ही मोर परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पादपद्म आरंभ प्रारंभिक सूचना क्रमे मोर विशेष ज्ञान नहीं तांको सामनारे तांकरी कथा कहवा सेतिकी सत्साहस नाही तांकरी दया रे आमे एठी छिड़ा हैजे ए जो नाचुथिले तांकरी दया गाउथिले तांकरी दया मनीष कथा कहूची तांकरी दया मनीष कथा कहूची तांकरी दया मनीष अछंती छिड़ा हैतो टळी जाउछंती दया कृपा तांकर न हेले किछि भी संभव होयना तांको जो माने नामटी भूली जाइछंती बा इष्टवृत्ति करूना बा सत्संग धारारू दूरे जाइछंती तांको पुणी ए धारारे प्रभावित करे एटा होची दीक्षापत्र कार्यक्रम प्रत्येकटी हृदय रे प्रत्येकटी अंतर रे इष्टत्व जागृत करबा होची डीपी वर्क ए डीपी वर्क दीक्षापत्र कार्यक्रम रो किछि गोटे दिटा उदाहरण दे मु वक्तव्य रखिबी समय संक्षेप दादा भी अछंती सुधीन्द्र भाई भी अछंती अजू भाई अछंती समस्त कहबे यही किछि दिन तले दीक्षापत्र कार्यक्रम पे मु जाइथिली गाँ को गोटे गुरु भाई पाखु जाइथिलु गोटे गुरु भाई पाखु जाइथिलु अनेक गुरु भाई अछंती बाहाना रे एमिति कहंती हां आमे इष्टभूति करूछु मासु मास से भाई आसंती दे दिए अर्घ्य प्रसूति काई ना अर्घ्य प्रसूति से दियंती डेरी रे आसे कहंती परे आसीबो हां इष्ट अर्घ्य प्रसूति रखिले बा कोन हबो मु गुरु को दे देली देई तो देली आ देली मु सेटा मु हिसाब रखे ना मु प्रभु को दे देली गोटे कथा कहली भाई आपणकर पुओ कोठी पाठ पढ़ुची ना भुवनेश्वर रे को क्लास रे पढ़ुची ना बीटेक करूची पैसा मासक मास तक पठांती आज्ञा हाँ पठाए केमिति पठांती ना फोन पे रे पठाई दे जदि फोन पे न थाए ना किए जदि जाउथो भुवनेश्वर तांग हाथ रे पठाई दिए मु कहली मो पुओ भुवनेश्वर पाठ पढ़ुची ता पाखक पैसा पठेबी मोर गोटे भाई अजू भाई ना सुधीन्द्र भाई जाउची से जगह भुवनेश्वर मु देदेले भाई 10,000 टका मो पुओ को देदेव से अमुक स्कूल पढ़ुची हाँ ना नहीं केते थर पुओ को पचारती पुओ को केते थर पचारती पुओरे से अजू भाई हाथ पैसा पठेइली पाइलु ना पचारते ना नहीं आज्ञा हाँ पचारे कहीं तुम पुओ तुम निजर मो ठाकुर ही न कि नुह सी पुओटा पैसा न पाइले भोकर रसे से जानी पार्टी कि मो स्वयं मालिक ठाकुर जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु जहाँ दया रे आमे पाइछु सबु किछि तांको पाखु मु इष्टभूति पठौछि हिसाब रखिबिनी सामान्य मोर गोटे पुओ पाठ पढ़ुछि दूर रे केते दरद केते भल पाइबा केते अंतर जदि मो पैसाटा मो पुओ न पाइबा बाटरे कि हेरफेर कर दिए मो पुओ मास सारा भोकरे रहिबो किंतु मो ठाकुर से जगह रे ठाकुर तो पुओट भी हीन भाबिला ना भाई जन को आखि छल छल कर आज्ञा सत्य कथा प्रैक्टिकल कथा गोटे आपन मते कहले आज मोर दायित्व है इष्टभूति पठेला मात्र मु अर्घ्य प्रस्तुति पाइबा ही मु कहली जेते पर्यंत अर्घ्य प्रस्तुति तुम हस्तगत न होईची से पर्यंत भाबिबो तुम इष्टभूति संपूर्ण है नाही ठाकुर पाखे इष्टभूतिटा पहुंची नाही तेणु सेतिकी दायित्व नेकी इष्टभूतिटा करिया दरकार एवं 30 दिन रे पठाइया दरकार से भाई से एते खुशी हेले कहले नहीं यही जिनसटा मो मथा भितर घूरी नतला जते मो पुओ ऊपर को आंच आसिला सेते मो पुओर कथा जते उदाहरण आपण देले मते सतरे लागिला मु इष्टभूति पठेबा मोर भूल होउची द्वितीय गोटे घटना फटामुंडा गोटे ग्राम अछि पाटनागढ़ पाखरे सिटी हमर जने ऋतिक दादा से संजय भाई अछंती हॉर्टिकल्चर रे सॉरी पोलिट्री ये रे अछंती सी मत कहले भाई टी दीक्षापत्र कार्यक्रम जावा कौटी जावा ना मोर अनेक दीक्षा है से फटामुंड गाँव में से गाँव को जावा से मोर गोटे जड़े एल आई अच्छी एल आई माने से जो भेटनेरी एल आई था
ଲାଇଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସେ ଜଣେ ମୋର LIC ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଆଗରୁ ମୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହେବେ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ମୋର ଜୁନିୟର କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣ କଥା ହେଲେ ଭଲ ହବ। ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି ନା, ସେ ଦି ତିନି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାକିରି କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବୋଲେ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ମୁଁ ତା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଯିଏ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଦି ଭାଇ ଆସିଲେ, ଦି ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାଇର DPR ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ, ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କଲି, ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇସାରିଲା, ରୀତିକ ଦାଦା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଏବଂ ତୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ବାବା ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାବା ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ସେ ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆସିକି ମୋ କାନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ବାବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦି ଭାଇ, ମୋ ବାବା ହଉଛି ବଡ଼, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାନ ଘର, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପଇସା ମାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ, ମାନେ ସିଏ ମତେ ଦିଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ 10 ପଦ କଥା କହେ ନା ତମେ କ'ଣ କର ନା ମୁଁ କିଛି କରେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଏ, ମାତ୍ର 249 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିବ ବୋଲି, ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଏମିତି ବେଜିତ କରି କହିଲା, ବେପାର ଧପାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଇସା ମାଗୁଛି, ଏମିତି ହିସାବ କଲା। ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଆଜି ଅଫିସରେ ଫେରିଲେ ଦାଣ୍ଡ ମଝି ତାକୁ ହାଣିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାକୁ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, କରଉଛନ୍ତି ସିଏ, କରାଉଥାଏ ସେଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ DP ୱାର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାହିଁକି ଆସିଲା, ସେ ଭାଇ କାହିଁକି ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଫଟା ମୁଣ୍ଡା ଯିବା ବୋଲି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୋଲି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖ ତୁ କର୍ମ କିଛି କରୁନି, ସିଏ ରୋଜଗାର କରି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ LI କେତେ ବା ଦରମା ପାଉଥିବ, ଏତିକିରେ ତୋର ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ତତେ ପୋଷୁଛି, ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ତୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାରେ ଲାଗିଯା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ଠାକୁର ଯୋଉ ଧାରା ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମୋର 6ଟା ଭାଇ, ମୋ ଉପରକୁ 5ଟା ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମିତ୍ତ ବାବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଭାଇ ଭାଇକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଛୁଆର ଡେଲିଭରି ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଜମାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇନି। ଗଲି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି, ତା ଆର ଦିନ ଆମର ସୋନପୁର ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ତ ପ୍ରେମ, ଏଇ ତ ଭଲ ପାଇବା। ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ବଢେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ସୀମିତ, ଦାଦା ଖାଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଲିଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜୟ।